السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. Bienvenue notre chaîne Opportunité pour réussir. من أجل دعمنا المرجو الضغط على زر إعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا إن شاء الله. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى الخامس ابتدائي نيفو سي ام 2 من كتاب كوكليكو. إذا هذا الدرس غادي يكون ديال لي زادفيرب دو مانيير دو طون اي دو ليو. إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا ديال الغرامير، عندنا فيه لي زادفيرب ديال مانيير دو طون اي دو ليو. Avant de commencer, qu'on étudie des mots comme hier, demain, ici, là, qui parlent de temps ou du lieu. إذا واش تعرفوا دي زادفيرب بحال هادو اللي قالوا لنا hier, demain, ici, là. إذا غادي نحاولوا نذكروا بعض لي زادفيرب اللي كاينين ديال دو طون اي دو ليو. اكزومبل aujourd'hui, toujours هادو ديال لو طون. عندنا ailleurs, partout هادو ديال لو lieu. نمشيو j'observe et j'élabore نحاولوا نقراو هاد لي دو phrases. J'ai toujours préféré me débarrasser des corvées le plus vite possible. Soudain, plein de bonnes intentions littéraires, j'ai barré le bonheur et à côté j'ai écrit le bonheur. إذا كيما شفتوا عندنا دي مو تما souligné. بالنسبة لا première question قالك transforme la phrase A en une phrase qui dit le contraire des deux mots soulignés. إذا عندنا toujours و vite غادي نديرو نحاولو لا phrase ونديرو le contraire ديال هذاك toujours و vite. إذا تولينا لا phrase Je n'ai jamais préféré me débarrasser des corvées le plus lentement possible. إذا كيما شفتوا toujours باش عوضناها ne jamais ne jamais و vite باش عوضناها lentement. إذا نمشيو للدوزيام phrase قالك dans la phrase B quel type de renseignement dans soudain à côté est-ce que tu peux supprimer ces deux mots. إذا soudain شنو جا تعطينا quel renseignement و à côté شنو جا لنا renseignement حتى هي واش يمكن لينا نحيدوه. ممكن نقولوا plein de bonnes intentions littéraires, j'ai barré le bonheur et j'ai écrit le bonheur. ممكن نحيدوهم. إذا شنو تعني لنا داك soudain و à côté. بالنسبة للسودان dans un renseignement de temps et de manière à la fois. إذا تعطينا ديال لو طون و لا مانيير à la fois حيت السودان تنقصدوها بحال فجأة. إذا شنو عندنا لا مانيير و عندنا لو طون. à côté dans un renseignement de lieu تعطينا واحد renseignement على le lieu. Ces mots peuvent être supprimés ممكن نسوبريميوهم. ils parlent des circonstances يهضروا لنا على les circonstances. إذا نمشيو للجغوتيين قالك les adverbes donnent des renseignements sur l'action du verbe. عندنا adverbe de temps السؤال تيكون quand, adverbe de lieu السؤال تيكون où و l'adverbe de manière السؤال تيكون comment. إذا بالنسبة les adverbes de temps عندنا autrefois, jadis, hier, aujourd'hui, demain, souvent, jamais, toujours, longtemps, soudain. وبالنسبة les adverbes de lieu عندنا ici, là, là-bas, ailleurs, partout, dessus, dessous, dedans, dehors. وبالنسبة للمانيير عندنا vite, bien, rapidement, fortement, doucement. إذا كيما شفتوا هادو دو مانيير. إذا بالنسبة les adverbes قالك peuvent comprendre plusieurs mots. tout de suite, tout à coup. إذا ممكن يكون فيهم بزاف ديال لي مو بحال tout de suite, tout à coup. إذا نمشيو دابا لي زيكسيرسيس. بالنسبة للتمرين الأول قالك souligne les adverbes qui dit à quoi ils servent. واش lieu ولا temps ولا manière. إذا كيما شفتوا أنا بالنسبة لو lieu غادي نسطر عليهم بالأحمر، بالنسبة لو temps غادي نسطر عليهم إذا لو lieu غادي نسطر عليهم بالأحمر، بالنسبة لو temps غادي نسطر عليهم كيما شفتوا بالأحمر، وبالنسبة للمانيير غادي نسطر عليهم بالصفر. إذا عندنا centre de remise en forme, esprit sain, corps sain. Chez nous, vous trouverez partout, إذا partout عندنا le lieu. Partout de quoi? Reposez votre corps et exercez votre esprit. Ici عندنا le lieu. Ici c'est une belle piscine qui vous attend. Là إذا là عندنا كذلك le lieu. La bibliothèque, vous retrouverez vite. إذا vite عندنا la manière.
la forme et vous vous sentirez bien كذلك la manière. عندنا après عندنا فيها le temps. Après un séjour chez nous, vous reviendrez rapidement. إذا بالنسبة ل rapidement تما درت لكم أنا le temps وهي la manière. إذا نسطروا عليها هذه بالصفر. إذا هنايا la manière. إذا قلنا la manière نكملوا. Et vous en parlerez souvent le temps à votre famille et à vos amis. نمشيو للتمرين الثاني قال complète avec un adverbe de lieu ou de temps. عندنا le bonheur du jardinier. Le jardinier a tracé ses rangées sur le sol. إذا le sol تما غادي نديرو إما غادي نديرو d'abord ولا ici. اللي درتو صحيح أنا درتهم لكم بجوج. D'abord il a planté ولا ici il a planté des tomates. إذا ممكن نقولو puis ولا لا. Puis des haricots ولا لا des haricots verts. من بعد إما نديرو ensuite ou par là. Ensuite, il a arraché ou par là, il a arraché l'herbe qui a poussé. Il a longtemps attendu, puis les fleurs ont poussé et après les fruits ont commencé à mûrir. Depuis, il regarde son beau jardin. Est-il heureux? إذا هذا هو النص ديالنا حاولنا نكملوه بهاد لي زادفيرب ديال لو طون ولا دو ليو. نمشيو للتمرين الثالث قالك سور سو موديل remplace l'adverbe par un groupe nominal. عندنا لو جاردينيي arrose souvent ses légumes. داك souvent باش عوضناها لو جاردينيي arrose tous les jours ses légumes. عوضناها بان جروب nominal. Je fais du sport ici ou avant. إذا ici ممكن نعوضوها dans ce club ou avant ممكن نعوضوها ب l'année dernière. نعاودو la phrase. Je fais du sport dans ce club. L'année dernière, j'allais jouer dans un autre club qui était داك الوان غادي نعوضوها à 2 km qui était à 2 km. Mais pour aller داك là-bas غادي نعوضوها باش à cet endroit. Pour aller à cet endroit, je devrais prendre le bus et ça durait داك longtemps غادي نعوضوها ب 10 heures. Ça durait 10 heures. Mais on peut vraiment faire du sport partout. Donc partout, غادي نعوضوها dans tous les endroits. Du sport dans tous les endroits. On peut courir ici ou là. إذا ici ممكن نعوضوها dans la rue. On peut courir dans la rue ou à la campagne. Après l'école, je me change rapidement. Donc rapidement ممكن نعوضوها en quelques minutes. pour aller jouer au foot avec mes copains. إذا هذا هو الدرس ديالنا كان. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الدرس هذا ديال لي زادفيرب دو مانيير دو طون اي دو ليو. نتمنى لكم التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكل متابعينا الاوفياء. لا تبخلوا علينا متابعة قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد الى عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من الدروس تنقدموا في القناه ما عليه الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك. غادي تلقاو اللين ديال هاد لابواط ديسكريبسيون ولا ممكن تخليو لينا غير كومونتير. الى هنا استودعكم الله والى درس جديد وفيديو جديد ان شاء الله. الى اللقاء.